لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الله والله الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله
اللہ 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 الله جل جلاله عم نواله الله 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 حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے سال تہجد میں ذکر بالجہر زور زور سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں عصر کے بعد ذکر بالجہر فرماتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں میں آخر عمر تک ذکر بالجہر کا اہتمام کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ تو بزرگ آخر میں چونکہ ذوق ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے، پھر زور زور سے ذکر کرنے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ضربیں زور سے نہیں لگ پاتی آخری عمر میں، لیکن فرماتے ہیں میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخری عمر میں بھی آخر تک سب سے زیادہ ذکر بالجہر کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے سب تبلیغ والوں کو، سب علم والوں کو، سب عبادت کرنے والوں کو اللہ کے ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے اور دل سے غیر اللہ کو نکالنے کے لیے اور اللہ کے یقین کو داخل کرنے کے لیے اپنا کوئی وقت متعین کر کر روزانہ 12 تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور بار بار عرض کیا گیا کہ یہ 12 تسبیح ایسے ہی ہیں جیسے ہماری 3 تسبیح، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ شروعات کے لیے ہے، ابتدا کے لیے ہے کہ ہمیں عادت ہو جائے۔ جب عادت ہو گئی 12 تسبیح کی، اب 24 تسبیح کرو، اب 36 تسبیح کرو، اب 48 تسبیح کرو۔ 3 تسبیح کی عادت ہو گئی تو اب 6 تسبیح کرو، اب 9 تسبیح کرو، اب 11 تسبیح کرو۔ یہ نہیں کہ بس 3 تسبیح پڑھتے رہو، جیسے ہم قرآن مقدس میں سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگاتے ہیں۔ ہمارے حضرت بار بار فرما رہے وہاں نظام الدین میں مولانا عبدالستار صاحب کہ بھئی اللہ کے لیے ان 10 صورتوں کا پیچھے چھوڑ دو، علم طرح سے لے کر والناس تک بس یہی صورتیں پڑھ رہے اور سن رہے، بھائی اس سے آگے بڑھو، 11 کرو، 12 کرو، 15 کرو، پورا قرآن سیکھنا ہے۔ ایسے ہی پوری زندگی ذکر میں لگانی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہفتے کی ایک مجلس میں شرکت ہو گئی تو پتہ چلا ذکر کہاں قضا ہو گیا، اور گشت ہو گیا ہفتے میں تو تبلیغ کہاں قضا ہو گیا، ایک سبق سن لیا تعلیم کا بس پتہ چلا یہ حاصل ہو گیا۔ نہیں، زندگیاں فنا کرنی ہیں علم میں، زندگیاں فنا کرنی ہیں ذکر میں، زندگیاں فنا کرنی ہیں تبلیغ میں۔ یہ فنا ہو گئی زندگی، پھر ایسی جنت ملے گی جو ابھی سنی ہے، بار بار
جنت کو آخرت کو جتنا سوچیں گے اتنا ان مجلسوں میں مزہ آئے گا، اور جنت جہنم کو آخرت کو نہیں سوچیں گے پھر ان مجلسوں میں طبیعت اکتائے گی کہ بھائی بہت دن ہو گئے جاتے جاتے خانقاہ میں، چلو چھوڑو، بہت دن ہو گئے جاتے جاتے تبلیغ میں، چلو چھوڑو، بہت دن ہو گئے پڑھتے پڑھتے، چلو چھوڑو، اب آرام کرو۔ نہیں، آرام یہاں نہیں ہے، آرام جنت میں ہے، اور آخرت میں یہاں تو جتنا جو مجاہدہ کر لے گا علم میں ذکر میں اتنے ہی درجے وہاں ملیں گے۔ پھر سوچے گا وہاں میں ایک مجلس میں اور چلا جاتا، وہاں اور 36 تسبیح پڑھ لیتا، وہاں 48 تسبیح پڑھ لیتا، لیکن اب وہاں کوئی فائدہ نہیں، افسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ، جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس ہوگا ان گھڑیوں پر جو بغیر ذکر کے گزر گئی ہوں گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما پڑھنے سننے کو قبول فرما اپنے علم سے اے اللہ ہمیں علم عطا فرما اپنے حلم سے ہمیں حلم عطا فرما اے اللہ اپنے ذکر کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما اپنے ذکر میں ہمیں ہر وقت رد اللسان رکھنے کی اپنی زبان کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو درست فرما ہمارے باطن کو درست فرما اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا اور اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا تمام اے اللہ صفات رذیلہ سے ہمیں پاک فرما تمام صفات حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما اسلام کی قرآن کی سنت اور شریعت کی ساری خوبیاں بھلائیاں اے اللہ ہمارے رات دن صبح و شام اے اللہ خوشی غمی سے ظاہر فرما اے اللہ تمام رذائل گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ جن بزرگان دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہمیں یہ مدرسہ ملا ہمیں یہ خانقاہ ملی ہمیں یہ مرکز ملا ہمیں یہ تبلیغ ملی اے اللہ ان تمام بزرگان دین اکابر اولیاء اللہ کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما تمام مشائخ اکابرین کو درجات بلند فرما ان کی طرح ہمیں علم میں ذکر میں تبلیغ میں لگنے لگانے کی توفیق نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہماری طرف سے پوری امت محمدیہ کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما ان کی شائن شان ان کے مقام اور درجات کو بلند فرما مقام محمود عطا فرما مقام وسیلہ عطا فرما صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کی اتباع کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو ایک فرما نیک فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے
رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجتوں و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ان کی ہماری حاجتوں و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ مولا رحمت کی بارشیں نازل فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يغفر الله لنا قل يغفر الله لنا يغفر الله لنا يغفر الله لنا